Mayong palis sa tanan, welcome back tayo Brad. Para sa atong pahabol sa 5 PM. Ang result sa 2 PM 215, mga tuang Pachamba 715. Ligasta pero last 2 target. Target ang last 2 do 15 kisa may hilig last 2 diha. Ato pa ning pasinikit og himong 4 415. 215 ni gawas. Kuyog na sila sa 415 pero distansya na tulo kadlaw ay kaupat karon. Nga masunod dayon. Pero kato man nang ipahabol ato na siguro na. Pero ato nang ihatag pahabol 215. Pero 512 atong hatag ana. Kay pagawas na sa 412 kuyog mo na sila. Kung nagawa nang nahatag lagi. Saya lawa musulod ayon. Kung sunod pa na daw kung tata. Wa musulod ayon man. Nangingon nga pilita. Pero sa lasto katong mahilig og lasto ani. Kuha yung lasto ani oh. Naka 15 yun. Pero problema na kay napagay tigtayag lasto. Pero naa tigay ibug lasto. Katong niagi kay namin yung kadaog lasto. Itong number nga ni Pastor Pod. Nakatog tigtayag lasto. Pwede mong tayag pamulas to. Ang atong missing number nabilin. Kani may missing number na to karon. Ikuha magduos. Ni City ra gyapon. Mudoble yun ni City ron. O nang ikuan nga biha. Hindi mo doble ni mo ikadog mo kalihja triple bantay-bantay mo ni ha. Hindi mo doble basig mo triple mo na yung kuan basig mo kundi mo doble mo triple mo doble so plaster ani ha ang doble ani. Basta ayaw pensa sa doble, basig mo doble ha. Si kanila siguro. Ato lang ni ikuan nato tanan. Para di ka ikyas ba. Mo yun i-plaster nato tanan para di ka ikyas. Ha? Padong masa. Padong mandiri. Mura maging liko. Ano na lang. Basta double city ha. O di mo double mo triple. Nakoy bis nga yatag nga double. Kung mo double city mo pwede mo magparisag 5 ni. Dirita. Tulo kabuk ning Drag City no ni. Dire pwede parisan mo og 8 og di ba 3. Sa dire pwede parisan mo 5. Ha? Dire pwede parisan mo ni og 9. Upat na kakuan. Basta mo doble mo pwede mo 787 737. Kung diri mo 779, diri 577. Pero tingin lang basta kay double city. Kung namin double city anang itayan kana. Pika pa ninyo. Ha? Double city. Or triple ba? Matagtag syndicate sumicoding. 215. Basta kay double city. Kung mo double mo, di mo triple. 515. Double mo double. Junero kay dugay na waka double oh. Kung ano yung double 14 pa ni double. Yan eskalera kaduha. Mo double juneron. Double focus mo sa double ron. Kaya delikado double di ron eh.
Kundi mo doble triple gyud. Mao gyud kuan. Og mo na to sindikit us migawing sa result karon sa 2 PM nga 215. Natay 515 205 212 kung anong target karon boleh. Kani kuhaan yung dublihan basig naa or di ba kani. Basin og mo igo ra na siya dubliha. Apa laman? Kung ganahan mo. Ha? Sa ganahan, pick apa? Pick apa ninyo? Pabol ta? Pahabol. Pahabol ta, pahabol. Basin di ay. Mo pahabol ta. Nakoy pabalikan ninyo ha. Nakoy pabalikan ninyo. Balikir ko ninyo niya. Kaya ako na igatag-atag nga ako na pero kuan. Baliki laman. Kaya ganahan mo balik. Baliki. Kaniyo. Eight, 5, 6 o sa may kuan na niya. Tastar niya. Kanay balikin nyo nila. Ito nang yatag itong sa adlawan. Target rumble. Balikin lang na. Kung ganahan mo balik ha. Piliin naman nyo na doha. Balikin 8, 5, 6 o 4, 1 7. Ato nang ipahabol ito ni Agi. Ato nang ipahabol. Paggawa sa 149 ato nang gihatag. Paggawa sa 149 ato nang ihatag ha. Basig magkuan mo ato nang ihatag paggawa sa kuan 149. Here dia. Para makayo kuan ba na? 147. O itong ihatag po gahapon mo ng 1556 itong adlaw. Pabol ta, unang pabol ato kadi. Zero Rito targeti og rambole. Pwede ka mo plaza niya 4 0 porto. Pwede po ka mag-uno eskalera 1 3 to. Kaya pala nila kay galisod ko ning nambira sa huy plastada ni. Kay puro na siya dikit, brog na mo gawas sa di siguro karon ba. Brog na mo gawas ni karon, galibo go sa yung puro dikit na sila. Dikit kayo. Ikarang pabol ato kani 1 4 target rumble. Musindikit kani 8 148. Kana lang, salamat. Respetaré lang ninyo kung ganahan mo sa number. Kaya warag nag-kuan ko na ni. Ha? Focus mo sa double city ha. Focus mo sa double city kay warag mo double yung zero ron ba. Bias na ho. Sa double city na ho. Sa ganag double lang. Kana. Ug salamat. Thank you.